Zdravo dragi moji, danas ćemo pripremiti jednu jako lijepu sočnu pitu od jabuka. Od jabuka, keksa i grožđica. A evo, prvo da stavimo Agdu, pošto ona mora da se skuha i da se ohladi za ovu pitu. Stavit ću otprilike nekih 700 ml vode. Tako isto ću staviti oko 700 g šećera. Ovdje ima 900 g, pa evo otprilike ću izmjeriti. Onako da bude baš lijepa, gusta. Stavit ćemo sad da nam se lijepo skuha. Kad prokuha, kuhajte je neki još 5 do 8 minuta, da bude baš onako lijepa, gusta. Kao što sam rekla, sad ćemo je staviti da prokuha, da malo izmiješamo. Kada pravite ove agdali kolače, već sam par puta rekla da je potrebno da napravite baš lijepu agdu da bi vam kolači bili lijepi. Onako da imaju hrskavu koricu, a da budu sočni. Evo, ostavit ćemo da prokuha. Kada prokuha, kuhat ćemo 8 minuta. Kada ovako krene da kuha, smanjite temperaturu i nek kuha još nekih 7 do 8 minuta, kao što sam rekla, da postane onako baš lijepa agda. I polako ćemo da pripremamo. Agda nam se skuhala, hladi se. Pripremit ćemo naše jabuke. Jabuke možete i da ne gulite, ali ih dobro operite. Pošto su ovo kupljene jabuke, ja ću ipak da ih ogulim. Možete naravno da ih stavite u sodu i tako operete ako želite sa korom jabuku. Ovdje ćemo staviti u jabuke 5 kašika keksa, mljevenog keksa. Ja sam ovdje stavila plazmu, vi možete staviti keks po želji. Stavit ćemo ovako malo grožđica, nećemo puno, da nam ne preuzmu ukus jabuke, ali evo ovako malo. Ja volim da ima nešto malo drugačije. Možete naravno staviti i orehe. Stavit ćemo samo malo šećera. Keks stavljamo iz razloga samo da nam, kada jabuke otpuste vodu, kada se budu pekle, keks će da ga pokupi. Možete staviti i griz ako volite. Samo malo eto nešto da pokupi onu vodu koju će otpustiti jabuke kada se bude peklo. Ovdje sam istopila 100 g maslaca i 50 ml ulja. Pomiješala i sa tim ću da premazujem kore. Kada pravite ovu pitu od jabuka, uvijek stavljajte 2 kore. Znači, premažite jednu koru
Evo ovako na početak stavite onako bogato file. Pita bude baš lijepa onako kad se presječe, kada ima baš puno jabuka. Ova pita se pravi jako jednostavno i najbolja bude kada stavite gotove kore. Možete naravno i sušiti kao što sam ja pravila za zavijače, ali to je malo dugotrajniji proces jer ova bi trebala baš da bude lijepa suha kada pravite pitu. Ovako lijepo rasporedite. Uvijte kao rolat. I evo ja ću završiti i ostale. I evo, pošto smo završili sve ove moje jufkice, znači radite ih toliko koliko imate jabuka. Ja sam ovdje imala 1 kg jabuka i ostalo mi je par jufkica. Evo ovako, da biste lakše znali da su vam sve iste, kada odsječete prvu koliko želite da vam bude, s njom mjerite. Ja to tako uvijek radim i budu mi uvijek iste sve. Još jedan savjet, kada redate u tepsiju, uvijek ostavite razmak između, da se onako lijepo baš ispeku i da budu posle hrskave. Evo vidite kako između svake ima razmaka, tako će se svaka ispeći za sebe lijepo, baš onako da bude hrskava, ukusna i sočna. Meni je ova tepsija ipak mala, uzet ću veću i prevaditi ih u nju, tako da mi sve lijepo stanu i da imaju baš onako lijepo razmaka kada se budu pekle. I kada ste ih sve lijepo onako složili, premažite ih maslacem koji vam je ostao kada ste premazivali jufku. Ako vam fali, još malo dospite ulja i lijepo ih premažite svaku posebno. Evo ovako. Kada ih premažite, rernu ste naravno zagrijali već. Zaboravila sam reći da zagrijete rernu na 200 stepeni i da smanjite sada kada stavite pitu na 180 i tako pečete nekih 20 minuta ili dok pita ne porumeni i dobije lijepo, prelijepu zlatnu boju. Evo pogledajte kako se lijepo peče. Evo moja pita je gotova, pogledajte kako treba lijepo onako da zarumeni. Naravno agda je hladna, pita vruća, prelićemo sa pola agde prvo i onda ostaviti da malo pita upije. A polovicu agde ćemo preliti kada nam pita onako baš lijepo popije sav ovaj saft. Hvala vam što ste me gledali, što ste pratili ovaj moj video. Ako vam se dopada, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko to niste. Hvala vam još jednom što ste tu, što me svakodnevno podržavate i svakodnevno pratite, ostavljate komentare.